Ekintza ikerketako prozesu batean ikertzaileen lanetako bat kontzeptualizazioa da. Kontzeptualizazioan egiten duguna da, esperientziatik abiatuz, kontzeptu berriak eta marko kontzeptual berriak eraikitzea. Prozesu hauek egin ditugunean, batzutan honek deserosotasuna sortu izan du, izan ere egiten duguna simplifikazio ariketa bada. Hau da, norbait behin esan zigun moduan, gris tonu asko dituen errealitate bat zuri beltzean azaltzen dugu. Hau horrela bada, zertarako kontzeptualizatu. Badago liburuxka bat George Orwellek idatzia hitz berriak deiturikoa, eta bertan Orwellek esaten duena da, hainbat bizipen ezin adierazi, ezin partekatu ditzakegula, horretarako beharko genituzkeen hitzak oraindik asmatu gabe daudelako. Gure ustez, lurralde garapenean badago zenbait arazo, oraindik landu eta konpondu ez duguna, horretarako beharko genituzkeen kontzeptuak oraindik asmatu edo landu gabe daudelako, eta horixe da gure helburua. Falta zaizkigun kontzeptu berri horiek lantzea eta eraikitzea. Iraietik azarora fasilitadoren ekintza ikerketa prozesuan ospatu diren tailerretan, batez ere enpresa txikietan ikuspegi estrategikoa nola garatu landu dugu, eta horretarako pool eta push eta ambidestreza kontzeptuak izan ditugu oinarri. Ikertzaileok tailer horietan lantzen dena bildu eta hori guztia marko analitiko eta kontzeptual batera trasladatzea izan dugu helburutako bat, ez? Eta horren harira sortu dugu marko analitiko dinamikoa deitu diogun marko kontzeptuala. Azken finean, tailerretan lantzen dena hartzen dugu marko analitiko hori osatzeko eta tailer bakoitzaren hasieran deboluzio moduko bat egiten da ikertzaileok egin dugun lanaren inguruan. Eta egia da, deboluzio horretan askotan parte hartzaileek beraien iritziak eta ikuspegiak jartzen dituztela mailaren gainean, baita ere ados dauden edo ez ikusteko aukera ematen dugu, eta honek erakusten digut tailer hauek ere negoziazio espazio ere bilakatzen direla, ez? Eta gainera baita ere nola sortzen ari garen marko analitiko dinamiko hori, Gipuzkoa sareanek bilatzen duen estrategia emergentearen isla dela. El marco analítico actual recoge lo siguiente. El objetivo del proceso es mejorar la competitividad de la pequeña empresa a través de las políticas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y las agencias. La competitividad se entiende como la capacidad de las empresas de obtener de manera permanente buenos resultados en el mercado. A la hora de impulsar dicha competitividad, las agencias de desarrollo influyen principalmente en tres elementos importantes. Las personas, su liderazgo y los lazos con el ecosistema, en primer lugar. La estrategia de la empresa, en segundo lugar. Y los productos y los servicios, en tercer lugar. Si bien el objetivo es el mismo, no lo son los caminos para llegar a este. Dicho de otra manera, las agencias de desarrollo utilizan estrategias diferentes para ayudar a las empresas. Las estrategias push por un lado y las estrategias pull por otro. En una estrategia push, la agencia empuja desarrollando las capacidades de la persona y los lazos con el ecosistema. En las estrategias pull, sin embargo, la agencia busca oportunidades de mercado y desde la posición de intermediario con la empresa, tira de la empresa para que ésta responda a la demanda de los nuevos mercados. Pero ¿cuál de las dos estrategias es mejor? Ni una ni la otra. De cara al futuro, la clave está en conseguir la retroalimentación entre las estrategias pull y push. Es eso precisamente, fomentar la ambidestreza.